Zamislite da vam se ceo život okrene na glavačke u jednom jedinom trenutku, bez ikakve najave, bez upozorenja. Dok se spremate za novi dan, novi nastup, da zagrlite svoje dete, vi slučajno gotovo iz dosade, posegnete za aparatom koji meri šećer u krvi. Pogledate na displej i vidite broj koji vam kaže da ste na ivici kome. 29,8. To nije greška, to nije pokvaren aparat, to je vaša stvarnost. I u tom trenutku više ništa neće biti isto. Naša poznata pevačica Nadežda Bilić upravo je to proživjela. I ono što je usledilo je priča o neverovatnoj snazi, ljubavi i totalnoj transformaciji. Priča koja će vas naterati da se zapitate šta biste vi uradili na njenom mestu. Da li biste odustali, da li biste se prepustili ili biste baš kao ona izašli na scenu sa još više snage i pokazali svetu da ni najteža dijagnoza ne može da ugasi vašu strast. Nadežda nije samo odlučila da se bori, ona je krenula da pobedi, ali put do te pobede bio je ispunjen izvesnošću, brigom, ali i ljubavi koja dolazi sa najneočekivanije strane, od čoveka koga je upoznala pred kamerama, u realitiju zadruga. Upravo u toj borbi o dijagnozi koju je zatekla, o porodici koje drži na okupu i o burnim reakcijama koji je izazvao njen suprug, govorit ćemo danas. Jer dok se Nadežda Bilić bori sa dijabetesom tipa 1, njen suprug i menadžer Toma Panić podigao je ogromnu prašinu na estradi optužbama da drugi kradu njen stil, njen repertoar, pa čak i njen način života. Ko su te kolege koje oponašaju Nadeždu? Zašto Toma tvrdi da je cijela estrada polugola? A sada odjednom nosi odela kao njegova supruga. I kako se ova porodica nosi sa tim izazovima, dok istovremeno pokušava da pruži najbolji mogući život svom sinu Longu. Ostanite sa nama do kraja, jer je ovo priča koja ima više slojeva nego što mislite. Otkrićemo vam kako je Nadežda slučajno otkrila da boluje od dijabetesa i zašto je život odjednom postao strogo isplanirani režim, ali i zašto Toma Panić tvrdi da su njih dvoje postavili standarde koji sada svi žele da kopiraju. Na kraju videa postavit ću vam pitanje na koje ćete želeti da odgovorite u komentarima, a koje se tiče svih nas. Koliko smo zapravo spremni da promenimo svoj život zarad zdravlja? Zato lajkujte ovaj video ako verujete da je zdravlje najvažnije. Podelite ga sa nekim kome je ova priča potrebna i uključite se u diskusiju. Krećemo. Naša poznata pevačica Nadežda Bilić već duže vreme živi sa dijagnozom koja je zatekla, ali je nikada nije slomila. Ona boluje dijabetesa tipa 1, neizlečive bolesti koja zahteva svakodnevnu disciplinu, ali kako sama kaže, to je nikada nije bila prepreka da ostvari svoje snove. Ipak put do ove dijagnoze bio je sve samo neočekivan. Nadežda je za svoje stanje saznala na potpuno slučajan način, u jednom trenutku koji je mogao da bude i koban, da nije bilo sreće u nesreći. Naime, kako ispričala o emisiji, čak mjesec i po dana osjećala se veoma čudno, ali nije znala šta joj je. Tada se setila da njen brat, koji je također dijabetičar, ima aparat za merenje šećera. Uzela je taj aparat i izmerila nivo šećera u krvi. Rezultat je bio šokantan. Pokazivao je neverovatnih 29,8. Ona i njen brat su prvo pomislili da je aparat pokvaren, jer je vrednost bila toliko visoka, ali su ubrzo shvatili da to nije slučaj. Ovaj trenutak je bio prekretnica. Nadežda je odmah otišla kod endokrinologa, koji je postavio dijagnozu dijabetes tipa 1. Ono što je posebno potreslo jeste činjenica da ova bolest, kako je ispričala, javila se tokom trudnoće kao gestacijski dijabetes. To je česta pojava kod trudnica, koja se obično reguliše dijetom i nestane nakon porođaja. Međutim, kod Nadežde to nije bio slučaj. Bolest se nije regulisala. Kada je izašla iz beogradskog porodilišta Narodni front, gdje se porodila prevremeno hitnim carskim rezom, suočila se sa visokim pritiskom koji nikada ranije nije imala.
U osnovi svega bio je upravo dijabetes. Od tog trenutka, kako je sama priznala, čitav život joj se okrenuo na glavačke. Morala je da počne da doručkuje što nikada nije radila i da ostavi slatko koje, kako kaže, voli najviše na svetu. Morala je da nauči da živi na insulinu, dajući sebi injekcije čak 4-5 puta dnevno. Sam osjećaj kada uzmem insulin da ubodem samu sebe nije ni malo prijatan, iskreno je priznala. Ipak ona ne dozvoljava da je ovo stanje definiše. Za nju dijabetes nije bolest, već stanje organizma sa kojim se živi. Iako se vodi računa, može se doživjeti duboka starost. Ova životna lekcija je donela novu perspektivu. Danas je Nadežda Bilić ponosna majka, supruga i pevačica. Ja sam majka, supruga i pevačica i uprkos svim izazovima izlazim na pozornicu sa istom snagom, strašću i energijom kao i uvek, poručuje ona. Uz ljubav svoje porodice, posvećenost i brigu o sebi, uspjela sam da muziku živim punim plućima. Njena poruka svima koji se bore sa dijabetesom je jasna. Niste sami. Bolest ne mora da bude granica, već podsjetnik koliko smo jaki kada verujemo u sebe i ono što volimo. Njen najveći oslonac u svemu je njen suprug, Toma Panić. Njihova ljubav je počela pred kamerama realitija Zadruga, gdje su započeli emotivan odnos. Toma, bivši model, danas je njen menadžer i najveći podržavalac. On je taj koji je podsjeća na režim kada ona zaboravi, koji je uz nju na svakom koraku. Zajedno su odlučili da se povuku iz vreve javnog života i posvete sinu Longu, koji je prevremeno rođen. Par živi u Svilajncu, Tominom rodnom gradu, gdje su izgradili svoj svijet daleko od buke Beograda. Nadeždina majka Slavica, inače medicinska sestra, pomagala im je na početku. Toma je priznao da Nadežda želi još dece, ali su odlučili da sačekaju dok Longo ne napreduje dovoljno. I dok se Nadežda bori za zdravlje i porodicu, njen suprug Toma ne prestaje da iznosi tvrdnje koje su podigle prašinu na estradi. On je nedavno na Instagramu, a potom i u medijima, izneo optužbe da mnogi pokušavaju da kopiraju Nadeždu. Obratimo pažnju na samo nekoliko stvari. Otkad je Nadežda izjavila da nije deo estrade, odjednom se pojavio trend da ostali nisu deo estrade i odjednom se ne druže. Ali do juče su se međusobno uzdizali u nebo, rekao je Toma. On smatra da je Nadežda pionir u promjeni imidža, od polugolih kombinacija kao delima i diskretnijem seksipilu. Otkad sam počeo se baviti Nadeždim stajlingom i počeo forsirati odela i diskretni seks, odjednom su svi počeli sa istim stajlingom, a do juče su bili polugoli. Kičeraj. Toma nestaje tu. On tvrdi da mušterije ne samo kopiraju stil, već i PR strategiju. Kada sam počela sa PR-om udate žene sa obitelji, što je činjenica i stvarnost, odjednom svi imamo istu priču o drugima. Dodaje da mušterije kradu i repertoar, sve što negdje objavimo o tome kako Nada peva. Vidimo da žele oponašati. Krade joj je repertoar itd. Dragi ljudi, to se ne radi tako, jer je smešno i kratkotrajno. Svaka je osobenost drugačija. Ipak ona sve ovo gleda i sa pozitivne strane, ističući da mu je drago zbog svih ovih činjenica, jer je to potvrda da su na pravom putu, na putu istine i kvaliteta. Sa druge strane, drago mi je zbog svih onih činjenica, jer je to potvrda da smo na pravom putu, na putu istine i kvaliteta. I da ne zaboravim, Nadežda je jedina. Ove izjave su izazvale brojne reakcije. Dodatni kontekst i daje činjenica da je Nadežda ranije izjavila kako se povlači sa estrade, ali se ubrzo predomisla i vratila glazbi. Toma je nedavno otkrio da je prodavao svoja kola kako bi omogućio da snimi pesmu, što govori o njegovoj posvećenosti i zajedničkom radu na njenoj karijeri. Nadežda Bilić je danas jedna od najtraženijih pevačica za veselja, a na privatnim nastupima domaćini je nagrađuju velikim sumama. Njena popularnost raste, a Toma Panić ne propušta priliku da istakne da ona je jedinstvena.
Dok se suočava sa svakodnevnim izazovima dijabetesa, ona ostaje posvećena muzici i porodici. Također Nadežda se u medijima često osvrće na svoje kolege, ističući da plastična hirurgija nije harizma i poručujući mladim pevačicama da budu autentične. I na samom kraju postavlja se pitanje, da li je Toma Panić u pravu kada kaže da cijela estrada kopira Nadeždu? Ili je ovo samo još jedna u nizu izjava koji imaju za cilj da promovišu njegovu suprugu? Bez obzira na odgovor, jedno je sigurno. Nadežda Bilić je žena koja je uspjela da svoj životni krah pretvori priču o uspjehu, inspirišući mnoge da se suoče sa svojim demonima. Njen put od slučajne dijagnoze do samog vrha estrade je dokaz da uz podršku porodice, veru u sebe i ogromnu dozu upornosti, čak i najteži izazovi mogu da se prevaziđu.